আমরা আমাদের আইসিপিআর এর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সেমিনারের আয়োজন হয়েছে সেটি শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মহামান্য রেজিস্ট্রার সাহেব, ডেপুটি রেজিস্ট্রার সাহেব এবং আমার গুরু প্রফেসর বশিষ্ঠ নারায়ণ ঝা। এটা খুবই আনন্দের এবং সৌভাগ্যের দিন যে আমরা তাকে পেয়েছি এবং তিনি লিঙ্গুইস্টিক মডিউল অফ দ্য ইউনিভার্স বাই বৈশেষিকজ এর উপরে বলবেন। কিন্তু একটা দুঃখের কথাও এটা যে ছাত্রছাত্রীদের একটু শেষের দিকে থাকতে বললে আর থাকে না, তাদের জ্ঞান অর্জনের যে স্পৃহা সেটা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে, ডিক্লাইনিং। হ্যাঁ, এটা যদি তিনটেই হতো তাহলে তো ঘর ভরে যেত, কিন্তু শুরু হচ্ছে দেরি করে, অতএব ছেলেমেয়েরাও ওই ট্রেনের টাইমের সঙ্গে তাদের সব জীবনপঞ্জি বাঁধা আছে। যাই হোক, এটা একটা অনবদ্য সেমিনারের বক্তৃতা আমরা শুনতে চলেছি। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টাল অধ্যক্ষ যিনি আছেন প্রফেসর কমল কিশোর মিশ্রাজি, তার এই প্রচেষ্টায় আমরা এই কাজটা সফল হতে পেরেছি। এবং একটা ব্যাপার না বলে থাকা যায় না যে আমাদের যারা এখানে হাই অফিসিয়ালস, যাদের একাডেমিক অ্যাসাইনমেন্ট খুব বেশি, কাজের চাপ, আমি তাদের অফিসেও যাই, গিয়ে দেখেছি। তার মধ্যে সময় করে আমাদের রেজিস্ট্রার সাহেব খুবই ভালোবাসেন আমাদের ডিপার্টমেন্টকেও, এবং পড়াশোনা তো বটেই, এই যে গুড অ্যাকাডেমিয়ান ম্যাডাম তো আছেন সাথে, ওনারা এসেছেন তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে পরে। তো আমি আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করব না, আমি এটা শুরু করতে বলবো যে কিছু কথা কমল কিশোরজি বলবেন, তারপরে রেজিস্ট্রার সাহেব আর স্যার তো ব্যাখ্যা একটা দেবেন প্লিজ। এখন যারা আমাদের বিশিষ্ট অতিথি তাদেরকে ফ্লাওয়ার বোকে দিয়ে সম্মান জানাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরাই। অঙ্গবস্ত্র, এবং এখন তো একটা কালচার হয়েছে যে ফুলের পরিবর্তে পৌধে, সাপলিং দিয়ে পরে কমলজি। হ্যাঁ, এখন বরণ করে নেওয়া পালার আমাদের সম্মানীয় যিনি বক্তা অধ্যাপক বশিষ্ঠ নারায়ণ ঝা মহোদয়কে, তিনি অঙ্গবস্ত্র দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বরণ করে নিচ্ছেন। সো নাইস। ওয়ান্ডারফুল মোমেন্ট। এরপরে আমাদের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ম্যাডাম দেবারতীকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বরণ করে নিচ্ছেন তাকে। তো মঞ্চে উপবিষ্ট সকলকে আমি স্বাগত জানাই সংস্কৃত বিভাগের পক্ষ থেকে, এবং অফ দ্য ডায়াস আমার কলিগ, আমার যারা সব ছাত্রছাত্রী বা যারা শুভানুধ্যায়ী, যারা অন্যান্য বিভাগে সব শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন, তারা এসেছেন এই লেকচারের শুনতে। আমি এখন আর অনুরোধ করব স্যারকে এটা কী করব, দীপ প্রজ্বালনের জন্য। আপনারা আসুন, দীপ প্রজ্বালন করুন। आत्मा ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते।
शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः সেমিনারটি শুভারম্ভ হয়ে গেল। এখন আমি আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে এবং অনারেবল রেজিস্ট্রার স্যারকে আমি এখানে আমন্ত্রণ জানাবো কিছু কথা বলার জন্য। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমার রেসপেক্টেড প্রফেসর ঝা, রেসপেক্টেড এইচওডি সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট, রেসপেক্টেড প্রফেসর লায়েক এবং রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অফ ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত। অ্যাকচুয়ালি এই অনুষ্ঠানটা ইনগ্রেট করার কথা ছিল আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলরের, কিন্তু অন বিহাফ অফ আর আমি এসেছি, কারণ উনি একটু বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। এবং এই অনুষ্ঠানটা হওয়ার কথা ছিল সেনেট হলে, কিন্তু আজকে একটু কিছু বিশেষ কারণে সেটা করা যায়নি। সেই জন্য আমরা কিছুটা দুঃখিত, কারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বোধহয় সেই হলটা হলে ভালো হতো। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার এটাও একটু খারাপ লাগছে যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাটা বড্ড কম লাগছে। আমার মনে হয় অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী থাকে, হ্যাঁ, এবং সেটা যদি আসতো আরও ভালো হতো। যে প্রোগ্রামটা আন্ডার দ্য এবল লিডারশিপ অফ ডক্টর কমল কিশোর মিশ্র হচ্ছে, সেটাকে আমি খুব ভালোভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং ডিপার্টমেন্টের সবাই সেটার সঙ্গে সুন্দরভাবে যে পা মিলিয়ে চলছেন, তালে চলছেন, এবং তারপরে এই ডিপার্টমেন্টের উন্নতি হচ্ছে, এতে আমরা ভীষণ খুশি। আমরা চাই ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত সারা ভারতবর্ষকে একটা পথ দেখাক, যেটা একসময় দেখিয়ে এসছে, আবার নতুন করে সেটা রিভাইভ হোক। হ্যাঁ, এবং সেটা আমি জানি যে আমাদের স্টুডেন্টরাও খুব ভালো। আমি কয়েকদিন আগেই বোম্বে গিয়েছিলাম আমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমাদের ইউনিভার্সিটির কয়েকটা ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে টিসিএস মানে যেটা টাটা কনসালটেন্সি, তাদের সঙ্গে একটা মিটিংয়ে। তারাও কিন্তু সবসময় স্বীকার করেছে যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা ইন্ডিয়ার বেস্ট স্টুডেন্টদের মধ্যেই পড়ে। আইআইটি হোক, আইজার হোক, যাই হোক না কেন, তারা টেকনোলজিতে তারা খুব আগিয়েই আছে সব কিছুতেই। কিন্তু ঠিক একই রকমভাবে সংস্কৃত আগিয়েছিল, আগিয়ে থাকবে। এবং আমাদের দিক দিয়ে যেটুকু সহযোগিতা দরকার আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে, আমরা সব সময় করতে রাজি, আমরা করছিও সেটা, যাতে কিনা ডিপার্টমেন্ট সত্যিকারের আগের মতো সেই গ্লোরি, আগের গরিমাটা ফিরে পায়, এবং সেটা ফিরে পাবে আমি এটা আশা করছি। এবং এই যে 1 বছর ধরে যে প্রোগ্রামটা চলবে, সেই সময় যদি আরও কিছু সহযোগিতার দরকার পড়ে, প্রফেসর কমল কিশোর মিশ্রকে আমি রিকোয়েস্ট করছি সবসময় যেন আমাদের কাছে আসেন, আমরা যেন সে সাহায্য করতে পারি। সেটা আমরা করব। এবং সংস্কৃত হচ্ছে এমন একটি ভাষা, যে ভাষাটা না জানলে মনে হয় ভারতের প্রকৃত ঐতিহ্য, সেই বিশালতা এবং সেই গভীরতাটাকে অনুভব করা যায় না। কিন্তু সেটা তো আমি নিজে সংস্কৃত কিছু জানি না, তাই আমার গভীরতাটা যেটুকু বাংলায় অনুবাদ হয়ে আছে সে তার থেকেই আমার জানা। কিন্তু আপনারা যারা পণ্ডিত আছেন সংস্কৃতে, তারা যদি সেইটাকে আরও সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং সেটাকে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে পারেন, তবে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে সত্যিকারভাবে তুলে ধরা হবে। এবং এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃতি এগিয়ে আসা দরকার এবং সকলকে পথ দেখানো উচিত। এবং এই 1 বছরের প্রোগ্রাম খুব সাকসেসফুল হোক এবং ছাত্রছাত্রীদের খুব সাহায্যে আসুক, সেটাই আমার কামনা থাকলো। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন। ভালো থাকুন। ধন্যবাদ স্যার, খুব সুললিত কথা এবং তিনি সারগর্ভ বক্তৃতা রেখেছেন এবং আমাদের সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের উন্নয়ন তিনি কামনা করেন। সংস্কৃত এবং সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। সুতরাং আমরা মাদার ইন্ডিয়ার
যোগ্য সন্তান আমরা আমাদের এই সংস্কৃত এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। নাও দিস ইজ দ্য টার্ন অফ ম্যাডাম দেবারতী দাস, শি ইজ দ্য ডেপুটি রেজিস্ট্রার। প্লিজ ফিউ ওয়ার্ডস। মাননীয় নিবন্ধক মহাশয়, প্রফেসর ঝা, সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং আমার খুব প্রিয় কাছের ছাত্রছাত্রীরা, আজকের এই যে আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়েছে তার জন্য আবারও আমি সংস্কৃত বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তোমাদের যে জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ওনারা। তো এই যে ধারাবাহিকতা রয়েছে সেটা অবশ্যই আবার আগামী দিনেও বজায় থাকবে, সেই শুভেচ্ছা আমার দিক থেকে রইল। আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ বিভাগীয় সেমিনার, সেখানে তোমরা সত্যি অপেক্ষা করে আছো, অনেকটা বেলা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি, তোমাদের বাড়ি ফেরারও একটা তাড়া আছে। তো যেহেতু ঝা স্যার নিশ্চয়ই তোমাদের খুব প্রাসঙ্গিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তো আমি অতিরিক্ত সময় নষ্ট করব না। এই সেমিনারের জন্য, আলোচনা চক্রের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ম্যাডাম। কিন্তু আজকে আমরা এরপরে খুবই উৎসাহিত আছি প্রফেসর ঝাঁকে শোনার জন্যে। কাল বিলম্ব না করে, প্রবাদ তো রয়েছে বক্তার দুর্লভা লোকে শ্রোতার অস্তু সুদুর্লভা, কিন্তু টাইমটা ম্যাচ করতে পারেনি। টাইমটা আর একটু হয়তো বা 2টো বা 3টের সময় হলে ছাত্রছাত্রীরা থাকতে পারতো, কারণ তাদের ট্রেনের সাথে জীবনপঞ্জি বাঁধা, তাদেরকে বাড়ি ফিরতে হবে। সুতরাং সেটা তো আমরা মাপ চাইছি। আমরা অনুরোধ করব অধ্যাপক ঝাঁকে তার সুললিত বক্তব্য রাখার জন্যে। মূকং করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। My esteemed colleagues and friends and dear students, it's a matter of great pleasure for me to participate in this inaugural lecture series. I congratulate the Department of Sanskrit, Calcutta University, particularly the head of the department, Dr. Kamal Kishore Mishra, for taking such a interest in making collaboration with ICPR and starting a very meaningful program throughout the year. The whole year this program is going to take place. I am thankful to the university authorities for inviting me to deliver the first lecture in the lecture series. Well, I thought that the students of the department, I was told more than 100, would take advantage of this opportunity to listen to what this topic tells you, is thinking about. But unfortunately, I find that such a big hall, only few students are present here. But I must congratulate these few students because I conclude that they are genuinely interested. So, with this, let me present before you some ideas which are behind this topic. The linguistic modeling of the universe.
You see, Kanada, the Vaisheshika Darshana philosopher, has given a method, given a model through which you can try to understand the whole universe. And this is amazing. You know, the physicists want to understand the universe, but for that they enter into some physical laboratory and they take the help of machines, make some observations, analyze the data, come to some conclusion, discover the rules, and that is how we are getting the scientific advancement. Nevertheless, because the scientists depend on external factors, namely machines, there are limitations. And therefore, I don't think even the scientists will claim that they have understood the entire universe. Their attempt is quite praiseworthy, but I don't think they have been able to understand the universe in totality. And that's the reason that even now, all of them are not ready to discuss about, say, consciousness. Very recently, after Tao of physics of Capra, and Capra says that he is not considered to be the traditional physicist because of that. So the traditional physicists do not believe that this is physics. The moment you leave the path of the traditional physicists and create some new attempt to understand the universe in a better way, you are told that you are not the real physicist. Anyway, this only shows that it is not possible for the physicists to inquire into totality of the universe because of the limitations that they have posed on the methodology of inquiring into the universe. On the other hand, look into Kanada. Kanada has said that we all are human beings and we all have a special instrument with us, and that is called language. It is the language which distinguishes human beings from non-human beings. This facility of language is not available with other species other than human species. Therefore, one is not required to go to enter into any other physical laboratory, but being in yourself, you can inquire into the universe through language.
And he did that. And the result is Vaisheshika Darshana. And this is something admiring. I wanted to point out this fact by giving this title, Linguistic Modeling of the Universe. I will try to make it understandable in a very nutshell. You know, when you have a darshana, Indian Bharatiya darshana, then that darshana has got two parts. One part is darshana, philosophy, as you can call it. That philosophy is philosophy of life. Jivana darshana. One part. And the other part is Shastra, system of knowledge. And they are not discussed in isolation. Philosophy of life and systems of knowledge are discussed together. The reason is, the system of knowledge is developed to achieve the purpose of life. So philosophy, not for doing philosophy, but philosophizing also should have some purpose. Otherwise, it will become Kaka Danta Pariksha, we call it. You will be asking how many teeth the crow has. So, to philosophize is an act. To do philosophy is an act. To do philosophy means to inquire. Inquire the truth. What purpose? The purpose is you must bring about transformation in life. That is the purpose. With this in mind, now you have to prepare. So this is called sadhya. The aim to be achieved. Each and every darshana has this. Bharatiya darshana I am talking. Each and every Bharatiya darshana has this aspect. Namely, it must discuss the purpose of philosophizing. And the purpose of philosophizing is to bring about transformation in life. Kanada, in the first sutra, he states, therefore, yato abhyudaya nishreyasa siddhi sadharma. So, it is quite clear. In the first sutra of Vaisheshika Sutra, first sutra, Kanada has spelled out Atha dharmam vyakhyāsyāma. And then he says that yato abhyudaya nishreyasa siddhi sadharma. It is very clear that he is identifying, underlining the purpose of doing this philosophy. It is two-tier goal. The first aim is Abhyudaya. For our easy understanding, let us translate Abhyudaya as achievement. Abhyudaya is achievement, to get something for survival, so that we keep on inquiring.
So Abhyudaya is the first goal of life. And that is not the ultimate goal of life. That also is made clear. That aim is not only to see that how I survive. The aim is to see that how I get transformed. And this is in complete agreement with the Upanishadic teaching, that is why it is Astika Darshana, that Atma va are drashtavyaha. So ultimate goal is to discover who you are. Yena jnatena sarvam vijnatam bhavati. By knowing which everything is known. So that is the ultimate goal. But for that you need to survive. And for survival you need Abhyudaya. But Abhyudaya cannot be the ultimate goal of life. Why? Because achievement means achievement how much? The upper limit is not known to us. Even Bill Gates, he was achieving, and ultimately he thinking, what is the use of this? So Abhyudaya cannot be recommended as the ultimate goal of life. Manu in Manusmriti has very beautifully presented this. Najatu kamaha kamanam upabhogena shamyati. Havisha krishma vartmaiva bhuya eva bhivardate. Fire cannot be satisfied with ghee. Fire likes ghee very much. You go on pouring in fire ghee. Fire does not come up and stand up and say, enough, 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 don't pour me ghee. More you give, the flame is higher and higher. What does it tell us? That desire cannot be satisfied with bhoga. So Abhyudaya cannot be the ultimate goal of life. We do not know the upper limit. You want to become Indra? Okay. Indra wants to become Brahma. Indropi Brahmam padam yachate. So there is no end to this desire of getting. And unless there is a cessation of that desire, there is not going to be peace. So how can transformation of life take place without peace? And it is that reason that the first goal of life, as discussed in the Upanishad, cannot be recommended as the ultimate goal of life. Abhyudaya is not the ultimate goal of life. But there has to be some goal of life. I want peace. I want tada drashtuhu swarupe avasthanam. I want to go back. I am not in the this is not my nature that doesn't allow me to be in peace. So I want to discover my real nature, which is apta kama, shanta, atmarama. This state I want to discover. And that cannot be possible by Abhyudaya. So give up Abhyudaya as the goal and go for Nishreyasa.
So from where yataha, now he is mentioning the sadhana. So goal is clear, goal is nishreyasa. Nishreyasa is a state where itara ichha, anadhina ichha vishayatvam, everything has been defined. You are not going to achieve a state of nishreyasa in order to achieve something else. But you are going to achieve abhyudaya to get something else. So this for something else, that must stop somewhere. And unless that stops, I don't think that you are going to remain in peace. And that is why nishreyasa can be the ultimate goal of life. The term has been used by various paryaya with various connotations by various darshanakara. Some say it is mukti, some say apavarga, some say nishreyasa, some say nirvana, and so on. Go on. It is the same idea. It's a fathomless, all fathomless, calm water. That is what you are. In reality, you must discover that. And that is the ultimate transformation of life. Kanada stated that very first. And then what he says? How could that be achieved? It can be achieved by knowing the truth. If you are able to know the truth, you will be able to discover this state. Now, how to know the truth? How to know the Atman? Atman is one of the entities of this universe. I want to know my Atman, let us say. Then all the rest from that, my Atman must be identified as different. So now whole universe then rest is the remaining universe. The entire universe is that anatman. Means other than this. Are you getting me? বুঝতে পারছো তো? আমার ইংরেজি কি একটা বিরাট একটা মানে অক্সফোর্ডিয়ান ইংলিশ নয়, but I am talking in English because it can be understood all over the world. Anyway, so in his Tarkamrita was asked this question, also same thing, that if you want to discover your Atman, who you are, then why don't you directly concentrate on Atman? Why you have said Dravya, Guna, Karma, Samanya, Vishesha, Samavaya, Abhava, Padartha. So many, whole universe over. Why are you saying this?
He says, is it possible for me to identify Atman? I should identify Atman as different from Anatman. And therefore, unless I know Anatman also, how can I know Atman? It is this reason that I must know the whole universe. What is the way to know all the universe? Kanada developed a methodology, a system to know X as X, Y as Y. How? By identifying dharmas, sadharmya and vaidharmya. This method was adopted. What are the common properties and what are the dissimilar properties? Go on classifying them and you come to a conclusion of the truth. So, now the question is that how whole universe can be now. So you are required to know the whole universe, and my Atman is one of the element in the whole universe. If I want to identify this, you also have that Atman. You also have this Atman. Others also have Atmans, and everybody wants to do the same thing. He identify. Then he will also be able to identify the non-Atmans. So you should also identify non-Atmans in this way. So whether Atma is one or many, let us say this system believes that the Atmas are many. As many living beings, so many Atmans. Even trees have Atman. Plants have Atman. Not only animals, plants have also Atman. Achaitanyam na vidyate. Say, long before our Acharya, who made an experiment and declared that the plants have life, in the earlier intellectual literatures, the analytic literature, you find this conclusion by logic and coming to the conclusion that the plants have life. I had written an article on this long before, some 30, 35 years before, 40 years before maybe. Plants have life. That was the name of the article. So, life means have what? Chetana and Jada. So Chetana, what is Chetana? This structure is Chetana. It's an adjective, Chetana. Atma Chetanaha. Now, so Chaitanya Adhara. So what is Chaitanya? Chaitanya is Jnana. Chaitanya is Jnana. So Jnanadhara, Jnanashraya, Jnanadhikarana, Jnanadhikaranam Atma Tarka Sangraha. You have this line, Adhikarana. This is Atman. So Jnana, what is that? Kanada has said that it is Dravya. So Atma is Dravya, but table also is Dravya. Can Chaitanya occur here? No.
So all these questions have been put and they have answered that is why Dravya is not of one category, one variety, but a number of 9 varieties of Dravya. The properties of earth cannot be present in water. The properties of water cannot be present in fire. So, but all are Dravya, no? So the dharma of Prithvi cannot be found in fire. In the same way, the dharma, Chaitanya, can be found in Dravya, but that Dravya is not Prithvi, Yap, Tej, Marut, etc., but only that Atman, which is a Dravya, in this way. This is the methodology that I am pointing out towards that. Sadharmya, Vaidharmya method was adopted, and that was the way that they went on identifying this. In the second century AD, I don't know, the time is, are you comfortable if I continue for, ধরো যদি আমি আরো আধ ঘন্টা বলি, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ, তাহলে আমাকেও শর্টকাট করতে হবে। এখন বাদশায়ন বলছেন যে টু অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ট্রুথ উই শুড হ্যাভ এ মডেল। A model to inquire into truth as developed by Vatsyayana, the commentator on the Nyaya Sutra. He says that your inquiry should be on 4 aspects. You should inquire who the knower is, Pramata. What is knowable? And what is the process of knowing? So, knowable is Prameya. Process of knowing, Pramana. And the result is Pramiti. So, Pramata, Pramana, Pramata, Prameya, Pramanam, Pramiti, iti chatasrishu vidhasu artha tattvam parisamapyate. This is the model that Vatsyayana gave. So he provided a model, another model, because the truth is not in isolation. In this universe, no element is in isolation. Even a particle is not in isolation. They are all connected, directly or indirectly. They all are a net. They are in a net. And demonstration of this fact has been done by Kanada. He has shown it. And this is what you find presented in a beautiful manner, neatly, in the text called Tarka Sangraha. So I wanted to give you a perspective to study Tarka Sangraha from this point of view. That is the whole purpose of choosing this title. Modeling of the universe, linguistic modeling of the universe. You'll understand. Now Vatsyayana says that okay, so I will arrive at the truth, tattva. King punah tattvam.
what is the truth? And he answers, Sataha sadbhavaha, asataha asadbhavaha. Very carefully listen to me. Imagine, in this universe, how many languages are there? Innumerable. And all the languages the speaker uses to refer to what? This universe. Whether it is Bengali or Hindi or Sanskrit or English or German or French, whatever, যে কোনো ভাষা দিয়ে কি বলা হয়, কাকে নির্দেশ করা হয়? এই বিশ্বকেই নির্দেশ করা হয় তো? You are referring to only the universe. What he is doing is this, he is asking that make a total of this. Whether it is through Bengali or to Hindi or to English, you are referring to the universe. What is universe? What this language refers to. Padasya artha, referent of pada. So now I can say the whole universe is nothing but sum total of reference. Whatever language refers to is nothing but the world with which we behave all our life. Everybody behaves all our life. Is it clear? Maybe any language you take, the speaker uses that language to communicate. What does it communicate? The world around him or her. So if this method I take, he's telling us, Kanada is giving us this methodology, that say that whatever language says is universe. Then all the languages say, so the same universe. Maybe some of part of is known to me, some of part the other is not known to me, maybe known to you. But you also will be referring to that part, it will be only through language only. So whenever you are pointing towards the universe, you are pointing it only through the language. So the universe is a grand total, sigma, of reference. This is the theory. And therefore I say, I am not required to go for this to any laboratory. For this understanding, I am not required to enter into any physical laboratory. Because every one of us, whether we are educated, uneducated, literate, illiterate, whatever may be, all are using language to refer to this universe. So the world is nothing but a reference, a sum total of reference. And this reference
This is bhava, pen. Its absence is abhava. Both are true or not? Both should be true. Unless the other is true, this cannot be true. If the absence is not true, this cannot be true. Therefore, the whole universe, the reference can be classified into two groups, two sets, set of bhava, set of abhava. Science is telling what is truth. Satascha sadbhava, asatascha asadbhava. Knowing the truth means what? Knowing bhava as bhava, knowing abhava as abhava. That is knowing x as x, y as y. This is what is called knowing the truth. And not knowing x as y or y as x. This has to be developed. That how can I know x as x and y as y? Is it? Sat iti grihyamanam yatha bhutam, as it is. This is sat, existent. It is not fictitious, not made by jadoo. Existent bhava. So sat iti grihyamanam yatha bhutam aviparitam, not asat. Sat as sat, asat as asat. Tattvam bhavati. Vatsayana says. Sat iti grihyamanam yatha bhutam aviparitam tattvam bhavati. In the same manner, the absence of this pen, asat iti grihyamanam yatha bhutam aviparitam tattvam bhavati. That is why I say knowing the truth means knowing x as x, y as y. That's all. So you can see Vatsayana is around 2nd century AD. Kanada is very early. He had already developed this model. He was trying to model the whole universe through language. And what method he adopted? He said that let us assume that whatever language refers to is the universe. And that universe consists of two sets of entities. Entities of positive entities and other one is negative. Both are entities. Both are entities, remember. One is entity, the other one is Sasashringa, is not the case. Rabbit's horn, so Avava is a rabbit's horn, is not the case. Both are real, both are fact, both are truth. This is very important. And then he goes on.
captured the whole universe. The universe, there are only two sets. Set of power, set of. Now we have kept subset. Subset. So bhava is classified into further 6 subsets. Set of substance, qualities, action, movement, universal, particulars. Each entity in this universe is distinct. Because if I want to ask you to bring me the black book, you should bring only black book. And that is possible only when it is distinct, not mixed. So each entity must be distinct. And that distinctness character is obtained by introducing the idea of Vishesha. I might have told you, I don't know, remember? That suppose these two pens. Now suppose only this black is two, same size, same color, everything. Are they two or one? Same size, same color, same function, everything is same. Number, what is the number? If there are two, it is blue, therefore I cannot show you. Then you can say they are different. Same, exactly identical. But I said 2 pens or 1 pen? 2. Now I ask you why. You have to prove now that they are 2. How will you prove? The part of this different from the part of the other. Okay, now they take 2 parts. Part is 1 or 2? 2. Why? Part of part. Different. You go on asking this question. When this question is going to stop? Go on breaking into 2. 2. Next question, why they are 2? Still break further into 2. Their parts are different from their parts. In this way, where are you going to end? Then the logicians will tell you that unless you stop somewhere, you cannot explain the size. But suppose a mustard seed and a mountain. Mustard seed and a mountain. How is it different? সর্ষের একটা সর্ষে এবং একটা পাহাড়, এই দুটো আলাদা কি করে করবে? Parts, you go on breaking the parts. Then you can count, or 2 mountains you can take, two seeds you can take, and then going breaking. So parts of parts of parts of parts, if you go on doing, this will be no ending. You cannot stop anywhere. If you do not stop, then you are not answered why they are 2. So question continues to remain unanswered. To answer that, you stop somewhere. And where you stop, Kanada said, it is Paramanu. This is atom. Yatra Vishlanti Saha Paramanu. Now, students ask me, sir, now the physicists have broken the Paramanus
and they have gone to particles. Now the waves also. I say that is not the question. Logic is here important. This is not the report of physical laboratory report. This is the result of application of logic. From where you build the whole mass, where you start, that is called Parmanu. Basic elements. And those elements, then you go Donuka, Trinuka, Chaturanauka, etc., that they have talked about, just to explain the mass, till it becomes the object of your perception. Visibility, as long as it's not there, you go on doing that. The question is that each one has to be distinct. So in each Paramanu, if I do not posit Vishesha, that was the question, no? Vishesha means uniqueness. So unless I establish uniqueness in each and every Paramanu, the masses made out of those Paramanus, how can they be distinguished? So uniqueness in the masses will come because of the uniqueness in the Paramanus. So, Visheshastu Anantaha Nitya Dravya Vrittayaha. So because they are there, you can explain it. So this is the method that they adopted. So Dravya. Gunas, so this is mine. If I go in this space, the whole night will be required to do this. Now, I think all of you have studied Tarka Sangraha, no? I think those of you who are sitting here have studied Tarka Sangraha. Can anyone raise a hand who has not studied Tarka Sangraha? Tarka Sangraha? Anywhere in graduation, I think you have been taught or something. Not, no. Okay. But anyway, you get an idea how to do this, how to study this. I wanted to do only this much. The same Tarka Sangraha, you study from this point of view. The way I am asking you to study. Certainly you have not studied the way I am telling you. So I will be appealing to all of you to study Tarka Sangraha from this angle. This is the way. So, whole universe into two sets, the two sets further into subsets, still further subsets, 9. So you will have you should draw pictures like that, huh? There are 9. Subsets. So all that is made out of Prithvi will come under this set. Whatever is made of earth will be under this group. Whatever is made out of water
will be under this group. Whatever is made out of fire under this group. Whatever will be under Vayu. Huh? Sorry. Whatever will be under the Vayu, it will be air. Whatever will be, now you see, Akasha, from Akasha is only one. So our ears also, some avachedaka is provided. And what we see, what here is, Shabda we are hearing. But we are hearing where? In Akasha. Because this is the quality of sky. And that has been listed in the gunas. Shabda is listed here. So Prithvi, Ap, Teja, Vayu, Akasha, Kala is time. But time also you have broken into segments. Muhurta, from Muhurta onwards, millennium, etc., whatever count. But it is actually one. So in terms of something you are doing this. But in fact it is only one. That is, in terms of something means, that is what we call avachedaka. Because of that avachedaka, we are making this distinction. This is space. Space. Time and space. Then Atman. Atman is self, soul. And it is not one, as many living beings, so many Atmas. Manas is mind, an internal sense organ. 5 external and 1 internal. Because we have internal world and external world. For example, this is external or internal? External. But knowledge of this? So, this will be put here. So there are 24. So we have Rupa, Rasa, etc. Shabda. Then Buddhi. Sukha. Anyway, some idea now you have how to study this, how to study Tarka Sangraha. I have come only to tell you how to study Tarka Sangraha. Tarka Sangraha, according to me, is nothing more than modeling of the entire universe. এটা যদি প্রথমে বলে দিতাম তাহলে বুঝতে পারতে কিছু? এই এত সব ভূমিকা গৌরচন্দ্রিকা করলাম, তখন এই বাক্যের এখন অর্থ বুঝতে পারছো তো কি বলছি? এটা কেন বলছি আমি? Why? 1980s in computer science they started developing WordNet. I told them when I was introduced to this first, to understand that I joined a course, Fundamentals of Computer. And then they were talking all this. I said, I have an applied example of this idea in Tarka Sangraha.
And why do they want to develop this WordNet? For artificial intelligence, machine translation, semantic net, and so many functions requirement. How many flying objects are there in this universe? How many words to convey flying objects in this universe? So a database which will provide you information about semantic net. The computer scientists started this movement of developing called, so English WordNet, initially they were doing it. I thought, why our children should not develop Sanskrit WordNet? And the model is already here. Don't you think that this is a model? Whole universe is captured here. And that is why I thought that Tarka Sangraha should be studied from a different angle altogether. And it is this reason that compelled me to give you the title Linguistic Modeling of the Universe. I think some message I have given you. Anyway, I could not tell you all that I had thought about it, but at least some clue you got. I am not satisfied, but maybe some other time we will have some occasion to do that. We will do it. Just don't be impatient, just wait for 5 minutes. Those who want to go, they can go, that's all. এইভাবে তোমরা যদি এভাবে নিচে আসতে আরম্ভ করো, হ্যাঁ রাখো এখানে। This way we go on, coming from here, Padartha, you will reach each and every word that you're using in the language, any language that you're using. And you will be very much capable of preparing a semantic net out of it, which will be used for machine translation, poetry writing, many purposes. You can prepare this database, provided you study Tarka Sangraha from this angle. So you got a clue how to move. Do sometimes, and let us say in some future we'll have, if another opportunity, I will tell you something more about it. This approach will encourage you to get involved in interdisciplinary, multidisciplinary studies. We Sanskrit students are only familiar with just this is Tarka Sangraha and some translation is giving below. Read this Sanskrit sentence, read the translation given in any language, Bengali or English, anything, that's all, finished. It's very small booklet, but it is such a profound idea. The algorithm behind this is such a profound algorithm that if you learn it in this way, I think you will be able to develop so many programs which are of help to computer science, language application in the area of language computing. And I wish that the students should take it from that angle and at least try doing this. If you face any problem, you can always contact me or call me and ask any question that you have in your mind. We will continue this further. I think with this, I thank Dr. Mishra and Professor
Satyajit Layak and the department, university, and all of you for remaining for a longer period with me in spite of the demand of going home. Anyway, so thank you very much. সুললিত ভাষণ দেওয়ার জন্যে although Professor Jha needs no introduction, he is known to all of us. It is acclaimed worldwide. He is a best Indologist and a Noyaik par excellence of our time, contemporary India. Now I would request Professor K.K. Misra ji to propose vote of thanks and speak few lines about Professor Jha. सर की उपस्थिति को देखकर मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, और जो ये कन्वेनर हैं इस प्रोग्राम के, प्रोफेसर सत्यजीत लायक सर, उनका जो होल हार्टेडली ओपन माइंड के साथ जो सपोर्ट है सर, ट्रूली रिमार्केबल। यूनिवर्सिटी का पूरा सपोर्ट है अच्छी तरह से, और जो हम लोगों के गुरुदेव हैं आदरणीय प्रोफेसर झा, मुझे सिर्फ अफसोस इतनी बात की है कि छोटी सी गैदरिंग है आज। इस बात का व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत कष्ट है। इसलिए कष्ट नहीं है कि छोटी सी संख्या है, कष्ट इसलिए है कि इतने बड़े साधक जिन्होंने पूरे जीवन, पूरा पैशन और बहुत ब्रॉड माइंड के साथ, मैं आपको बताऊं, बहुत व्यापक दृष्टिकोण के साथ कभी भी छोटापन नहीं दिखाए हैं सर। आज 25 साल से मैं सर के नज़दीक रहा हूं। जब सर JNU में थे तो मैंने ये अनुभव किया कि इतना ज्ञान और इतनी सारी चीज़ें और इतना व्यापक दिल के साथ कि अच्छा कोई भी काम हो आप करो, छोटापन कभी नहीं। मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स को ये बात शेयर कर रहा हूँ कि उनको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोज। और हमारे सारे स्टूडेंट्स, कम से कम जो लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे ये शेयर करूँगा कि पिछले 4 साल के विकट परिस्थिति से डिपार्टमेंट को निकालकर ट्रैक पर लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, समय तो बैठा हुआ नहीं है, चला जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में सर जैसे लोगों का कथित और अकथित दोनों रूप से अगर ब्लेसिंग नहीं मिला, उस ज्ञान परंपरा से को स्पर्श आपने नहीं किया, तो मेरे यंग मित्रों, हानि सिर्फ आप लोगों की होने जा रही है। और इस बात को मैं याद करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है। ये मैं बड़े भारी मन से आज कह रहा हूं। सर का पैशन, सर का आदर, सर का स्नेह, सर का ज्ञान, कुछ भी हम बोलें सब कम है। और कभी भी, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आनो भद्र क्रत्वो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। व्यापक दृष्टिकोण। हम अपने जीवन में बहुत नैरो चल रहे हैं, और नैरो चल के हम खुद की तो हानि कर ही रहे हैं, हमारे छात्रों की जो हानि हो रही है उसको मैं साक्षात देख भी रहा हूँ। हमें वो काम नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले हमारे कलीग का कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, कुछ उनके जीवन में। आज आपने छात्रों को कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया, तभी वो आपके लिए दिन रात खड़े थे वहाँ पे। हमें उनके खाली ये नहीं है कि आप उनको 4 किताब पढ़ा दीजिए और एग्ज़ामिनेशन में पास करा दीजिए, ट्यूशन पढ़ा दीजिए या थोड़ा और कुछ कर दीजिए, ये बात होती नहीं है। हमें बहुत
हमें उनके व्यक्तित्व को संवारने के लिए ईश्वर ने थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा अवसर दिया है। बहुत मुश्किल से यह अवसर मिला है। क्या सर? इसको हम हाथ से जाने ना दें। अब मैं क्या बोलूं, मेरा हृदय भरा हुआ है कि इतने ज्ञानी, इतने महत्वपूर्ण सर, पूना से मैडम को मैं याद करता हूँ। सर का जहाँ जहाँ वर्कशॉप, रिट्रीट, एकेडमिक होता है वहाँ हम लोग जाया करते हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो हिमालय हो, सारे चीज़ बड़े खुले दिल से, कभी कुछ, बहुत प्यार, बहुत स्नेह के साथ। और जैसे ही सर से मैंने आग्रह किया कि सर आप कलकत्ता आ रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी में, अब थोड़ा सा समय देने की कोशिश कीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हो। और आज विशेष तौर पर मुझे ये बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहली बार इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ने 1 साल के लिए इस पूरे को स्पॉन्सर किया है, एसोसिएट किया है। और जो लोग आप लोग प्रेजेंट हो, 8-10 दिन लगेगा, हम सबको सर्टिफिकेट भी देंगे, लेकिन जो प्रेजेंट है सिर्फ उसी को देंगे। जो प्रेजेंट नहीं है उसको हम कुछ भी नहीं देंगे, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये एक नेशनल सर्टिफिकेट है, उनके कैरियर में छोटा छोटा बूंद बूंद करके भरता है सारी चीज़ें। तो हम आपको एक चीज़ एश्योर करते हैं कि जो भी आप प्रेजेंट हो, क्योंकि हर चीज़ की API स्कोर के लिए बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों का, तो एक तो हम सर्टिफिकेट भी देंगे। दूसरी बात कि ये नेशनल सेमिनार है, 1 ईयर है। अब मेरे लिए कितना, मतलब ये ईश्वर ने मुझे कितना अच्छा अवसर दिया कि इसके इनॉग्रल लेक्चर के लिए कुछ ऐसा संजोग बना कि सर कल पुणे से यहाँ पे हैं और इन्होंने समय निकाल ही लिया, और इनॉग्रल लेक्चर आज सर का हुआ। इस बात का जो मुझे अनुभूति हो रही है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात बताऊँ, आदरणीय VC मैडम बराबर कोशिश कर रही हैं कि हम संस्कृत डिपार्टमेंट को सपोर्ट करें। और ये कार्यक्रम सीनेट हॉल में होना था, सारी तैयारी हो गई थी, अप्रूवल था, सब कुछ था, लेकिन एक संजोग ऐसा था कि सिल डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मैच कर गए, नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि कमल आप करो, मैं कोशिश करूँगी आने के लिए। अभी भी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई मैडम से, वो आने वाली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया तो वो चली गई। लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों यहाँ पर थे। और मुझे इस बात का खुशी है, सर ने अपने प्रति उत्पन्न मति से बहुत अच्छा काम किया कि रजिस्ट्रार के हाथों से सर का वरण करवाया। ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। हमें मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं चाहता हूँ। मैंने सीखा है कि मुझे ऐसा नहीं कि हमें वो मिल गया तो हम वेद का पाठ यहाँ पर शुरू कर दें और सुनाने लगे। मुझे नहीं चाहिए इन चीज़ों की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे काम डिलीवर करना है तो मुझे काम डिलीवर करना है। आई हैव टू गिव द रिजल्ट। सो मुझे अच्छा लगा। और बच्चों से इतना सुंदर लगता है कि इन लोग तैयार होके आते हैं, अतिथियों का वरण करते हैं। अभी परसों दिन की बात है, परसों भी एक डिपार्टमेंटल सेमिनार था, सारी व्यवस्था थी, सारी चीज़ें थी। हमने बच्चों को कहा कि आप डरो मत। 2 चीज़ मेरे साथ याद रखना, मेरे हेडशिप में आपको डरना नहीं है, किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। अगर भय रखिएगा, कोई टीचर डांटेगा तो हानि आपकी होगी। ये काम मत करो, भय मत रखो, खुलकर रहो, अच्छे से रहो। और मैं बाद में हैरान रह गया 2 घंटे के बाद, सर कि 3-4 बच्चे तैयार हो गए थे। पैकेट वगैरह में भी, खाने पीने में भी मैं बड़ा ओपन हूँ। खिलाइए पिलाइए, किसी का मतलब ये कंजूसी मत कीजिए सारी चीज़ों में। आप मतलब ये दिल बड़ा रखिए। मुझे वो क्षण बड़ा याद है कि अभी 2 दिन पहले के डिपार्टमेंटल सेमिनार था डिप्टी रजिस्ट्रार से, और हाउसफुल था पूरा। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा देखो VC भी हैं, ध्यान रखना इन लोगों को। खाली ऐसा नहीं हो कि आप जो तुमको टीचर पढ़ाते हैं सिर्फ आप उसी का ध्यान रखिएगा तो आपका व्यक्तित्व फिर आधा है। खाली आप सोचिएगा कि ये मेरे अपने हैं, वो पराए हैं, तो फिर अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम को आप तो कंट्राडिक्ट कर देंगे। ये काम मत करना। 2-4-5 सेगमेंट है जो डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एक व्यक्ति का ध्यान रखो। वो यहाँ आए या ना आए, नहीं आकर भी हमें सपोर्ट करते हैं और आकर भी सपोर्ट करते हैं।
तो दोनों में ही उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोग गए अचानक से, और उसके 1 घंटा पहले ही मैं गया था, तो बीसी क्या मैसेज था कि भाई किसी को मिलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सीनेट है, ये है वो है। बस मैं चुपचाप चला। बच्चे लोग गए, कहे कि संस्कृत डिपार्टमेंट का सेमिनार ख़त्म हुआ है, ये अंग वस्त्र है और ये देना है, और चले गए। वीसी मैडम देखी, उनको वर्ण किया, और डिपार्टमेंट उनके चैम्बर में उनको मिठाई ऑफर किया, उनसे फोटोग्राफी करवाया, और बहुत अप्रिसिएटिव कमेंट्स रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, खुलकर सामने आइए। इतने अब मैं क्या बताऊँ, सर तो बार बार नहीं आएंगे ना, ठीक है ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन में आप हो जाइए, लेकिन आज साक्षात सर हैं, कुछ भी बोले वो अपने आप में पढ़ाई है। मैं तो बहुत ज़्यादा दर्शन को नहीं समझ पाता हूँ, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि सर के समीप बैठ जाने से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ मिलने लगता है मुझे। और मैं सच बताऊँ, समय बहुत कम है हम लोगों के पास, जीवन में समय जा रहा है, और ये जो डर है ना कि शाम हो रहा है, 5 बज गया, 6 बज गया, कैसे चले जाएंगे। मैं 2 चीज़ बताऊं, मैं भी जी इसे सुनता था तो कुछ समझ में आता था मुझे, लेकिन एक दिन एक कॉलेज में मैं इंटरव्यू एक टीचर का प्रमोशन का था, उसमें मैं गया तो पता चला मुझे कि यहाँ तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास होता है सुबह में, और बच्चे आते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है। तब मुझे लगा कि हम लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन है, कि हम 6 बजे नहीं आ सकते हैं, हम 7 बजे नहीं आ सकते हैं, हम 10 बजे नहीं आ सकते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन की नैरेटिव्स हम लोगों के आसपास घूम रही है। एक तो ये समझ में आया। दूसरा समझ में आया कि 5-4 बजे के बाद लोग चले जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, अभी सिल डिपार्टमेंट का चल रहा है, क्लासें चल रही हैं, 7-7, 8-8 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे उल्लास के साथ, अपना उत्सव के साथ, बौद्धिक विलास के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी मेरा नैरेटिव बदल गया कि अरे ये क्या, हम तो एकदम कंट्राडिक्शन में जी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये है कि आप डरिए मत, ये आपका डिपार्टमेंट है, आपको सीखना है, ये सारी प्रक्रिया आपके लिए की जा रही है। ये बात बहुत है। अब सर मैं क्या बोलूँ, आज सर यहाँ पे मौजूद हैं, सर उपस्थित हैं, सर के साथ हम यात्रा करेंगे, हम उनको सुनेंगे, बातचीत करेंगे। कम से कम 300 बच्चे तो मिस कर गए ना इन चीज़ों से। 180 का सीट्स है, कैपेसिटी है सेमेस्टर 1 में, 180 फिर सेमेस्टर 3 में ले लीजिए, तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 तो लगभग पौने 350 के आसपास में, 80 के आसपास में पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। सब तो अब संख्या कितनी है, 30-35, तो वो तो मिस कर गए। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ कि हमें ये दृष्टि मिल रही है कि हमें वो हर अच्छा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे खुद का व्यक्तित्व बने। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सर के चरणों में खाली बोल नहीं रहे हैं कि हम प्रणाम करते हैं, हम सर के चरणों में इसलिए प्रणाम करते हैं कि सर का जो विज़न है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको रियलिटी में ट्रांसलेट कर दूं, और वही मेरे लिए मिशन है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि सर के, अब जैसे कोई शब्द मैंने लिखा, हमें लगता है कुछ प्रेजेंट करना है, तो सर का जो आइडिया है, सर के जो ज्ञान, जो अनुभव का जो विस्तार है, अगर उनसे 4 शब्द भी अगर हमने पा लिया तो हम डिपार्टमेंट के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। सच बता रहे हैं सर, हमें खाली शब्दों का खेल है ये। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि देवता और मनुष्य के बीच में जो संबंध है वो छात्र और स्टूडेंट के भी, मतलब शिक्षक के बीच में संबंध है। शिक्षक के बिना छात्र अधूरा है और छात्र के बिना शिक्षक अधूरे हैं। तो दोनों की दूरियां ना हो, दोनों एक जैसे हों, खुलकर हों। और ये आपकी सारी चीज़ें, आपके लिए हम लोग बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में बहुत सारे प्लान्स हैं, 1 by 1 सब एग्जीक्यूट करेंगे, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन चलेगा ये सारी चीज़ें, कारवां बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक बात कहूँ, हमारे पास पैकेट बहुत ज़्यादा है, और मैं अपने सभी लोगों से कहूँगा कि किसी की खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आप 2-2, 3-3 पैकेट लेके जाना, कम से कम मुझे तसल्ली होगी, बर्बाद नहीं करना है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सर को बारंबार प्रणाम करते हैं, और जहाँ जहाँ मुझे अवसर मिलेगा हम सर का ज्ञान
डिपार्टमेंट को बनाने के संदर्भ में ज़रूर उपयोग करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ICPR को धन्यवाद, क्योंकि उसने एक बड़ा उदार हृदय दिखाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग सबों को प्रणाम करता हूँ।